Thank you, Sister Ann. In the name of the Lord Jesus Christ and your brothers and sisters in this church, Cebu City Church, we welcome all of you. And please extend a hand of welcome to your friend on the left and to your right. Can we do that? Yes, happy Sabbath, everyone. I'd like to thank you for joining us today in our worship service. Salamat sa inyong pagbisita o pag-join sa atong pagsimba karong buntaga. Tingali uban nato gikan pa sa layong lugar, uban nakabalik diri sa Cebu City Church after several years, and also to our regular members and mga visitors din again, welcome everyone. Would like to remind you that the coming Fridays of this month, the music department is coordinating for special program. December 13 will be sponsored or will be led by the children or students from our Cebu City SDA Elementary School. And on the 20th, that's another Friday, our young people, they call themselves Seraphims. They will also lead the worship service for December 20. Og ang atong mga kauban sa women's ministry ani nga church, sila modala sa atong worship service, sila magpangulo December 27. So please remember those dates. Og sa katapusang Sabado, atong sa ulogon ang atong Thanksgiving service. That would be the last Sabbath of this month, last Sabbath of the year. So mahimo natong naatay serbisyo nga pinasahi. So inbitaron nato atong mga kauban, mga higala. Welcome sila naatay Thanksgiving service nga atong himuon nga adlong Sabado. And for our worship today, again would like to let you know that our scripture reading would be led by Pastor Wettington Barreta, as printed here. And the receiving of the tithes and offerings and special offertory prayer will be led by Brother Norby Tanamal. Today, we are led by Sister Anneli Custodio in our singing. Sister Hadassah is leading us in the piano, and Sister Kimberly, she's not here. Oh, Shane. And we are led in the organ by Sister Ladell. She is taking over. Sister Kish Ganhinhin could not be with us today. And may the Lord's blessing be ours. May I invite you to open your Bibles, hard copies or electronic Bibles, to 103rd chapter of Psalm. And may I lead your reading in the first 3 verses. Psalm 103, verses 1, 2, and 3. This is a exhortation to bless God for His mercy. As said by David, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. He who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases. We have earmarked this month to be a Thanksgiving celebration month. So you would realize that our theme is geared to thanksgiving in many forms for what God has done for you and for me this year and even in the days past. So may God give us that blessing, not just for this Sabbath, but for the days ahead. Happy Sabbath, everyone. Let us all stand. Oh
opening song, let us sing Joyful, Joyful, We Adore Thee. Katahom nining kabuntagon sa adlawng balaan, diin ang kinaiyahan o ang imo mga katauhan, nagiusa sa pag-awit, pagdaig, pagpasalamat diya kanimo Ginoo. Ug samtang among ipadayon ang pagambahan kanimo, uban ni kami, o ipakanaog ang panalangin sumala sa kadagaya sa grasya sa imong anak nga si Hesus nga among manuluwas. Amen. The title of our reading this morning is Giving Principles. Ellen White talks about some who give, indeed some who are praised for their giving, but who are yet in danger of being deceived by their own giving, into feeling that they are generous when they give merely on impulse. They give spasmodically, according to the appeal, perhaps. They give because it pleases them to give in that moment. The pastor may even commend them, but they have no idea that they are actually stingy or serving their own desires.
How can we avoid becoming deceived by our own giving? We are to give systematically whenever there has been a material blessing, an income, or increase. Tithes is calculated according to the proportion the Lord has set. Free will offerings are given, also according to the proportion, percentage decided upon individually based on the blessing or income received. This is called disinterested systematic benevolence. Giving in these ways prevent us from becoming self-serving instead of stewards even in our giving. These principles of giving allows us to worship God rather than ourselves. Other offerings may be given to personally selected projects and to those in need, as prompted by the Spirit and through appeals. Liberality needs to be exercised in according to God's instruction in the Scriptures and according to the guidance in order for our stewardship to be a holy practice. Appeal: with the Lord's help, let us be obedient and orderly in giving and present pleasing offerings to Him. Prayer: dear Lord, let me submit even my giving practices to you, so that I may give without being selfish. Amen. Our deacons are now ready to collect our tithes and offerings.
Let us all stand. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Let's pray. Our most gracious Father in heaven, we're so thankful for the blessings that we have received this month and week. And we're so grateful that we're, as obedient and faithful children of yours, we return your share. The harvest is plentiful and the workers are few. May these tithes and offerings support and help in the hastening of your return. We ask also, Father, that we will not be selfish givers. Thank you for hearing and answering our prayer. In Jesus' name, amen. Our scripture reading for this morning is found in 1 Thessalonians 5:18. Before reading, we would like to request those people who feel that they have to thank the Lord for the blessings that they have from the beginning of this year until almost to the end of this year. Those who would like to ask the Lord for blessings for their families, for their children, and other problems in the families. And those who are happy that they are Seventh-day Adventists. If you are crowding there, you can stay forward. Brother Dover, can you climb up here? Okay. Some more people, you can step up here so that everybody could come. Others are already on the aisles. But if we can accommodate ourselves here, much better. We would like to thank the Lord for this opportunity. And in your hearts, you should have your silent prayer. Prayer of thanksgiving, prayer of requesting God for more blessings, and prayer to solve some of our problems and conflicts in our lives. And some of our people are still doubting if we are still in the true church. Some others are asking, is there any God? And is this the truth that we are learning? So all of the doubts, let us present it to the Lord this morning. And the special way, Brother Dover is requesting for a special prayer. Let also your prayer focus to him. He is asking for a blessing because this time he is always going back to the hospital. He's always hospitalized. And if the Lord will allow him to live longer and he can serve the Lord will give them the healing hands. He will lay his hands upon you, upon him, for the healing of the problems that we have. If we have some psychological crisis, we have some social crisis and physical crisis, and some of us may have the spiritual crisis in our lives, you can present and we will present to the Lord as a whole. And we would like to pray also for Brother Eddie Nobal, one of our deacons here
in this church. He was just operated this morning early in the hospital. He is now in the hospital. He was operated with this stone somewhere in the kidney or what place of, where is that stone is staying? Is it in the kidney or in the gallbladder? Now he was operated this morning. So let us pray for him, for his healing, and Brother Dover Javier for his healing, because he is a very active teacher of the Sabbath school here, and many of you are tools of the Lord's work. So let us pray for more blessings for this church. I will read from 2 Thessalonians 5:18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ concerning you. I'll repeat. In everything we give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Shall we all kneel silently for our prayer? Amahan namo nga na ikaw sa imong trono sa mga langit, makagagahom sa tanan. Ikaw ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang tao imong gihimo sa katapusang simana sa imong paglalang. Kay imong giila nga ang tao maoy pinakadako og utok sa pagpanabot sa imong itudlo kanamo. Imo kaming gilalang sa makatingalahang paglalang aron magasimba kanimo. Ang ubang mga binuhat nga imong gihimo dili makahibalo ug way hibang kaagan sa pagsimba. Apan ang imong makatawhan dunay nindot nga hunahuna nga imong gihatag nga makailangan ay Dios sa langit nga among pagasimbahon. Among pagadaygon ang imong ngalan karon. Maabot ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon usab sa langit. Pasayloa kaming una sa mong kalapasan, nga nahimo kanimo sa tibuok kasimana. Sa daghang mga paagi kami nakapahiubos kanimo. Tabangi kami sa paglakaw,
nga ikaw mahimuot kanamo. Niining taknaha, ayaw kalimting among mga ngalan mahisulat sa basahon sa kinabuhi o sandumanan. Bulahan sa imong pag-abot nining kalibutan na sa di madugay. Kaming tanan maandam sa pagsugat kanimo, og among dawaton ay imong gisaad kinabuhing dayon. Og dadon mo na kami so sa kalugar nga imong butangan kanamo, nga wala na'y kagubot, wala na'y kakugmat, wala na'y kakuyaw, wala na'y kalisangan ng tao, tungod kay ang mga tao naan na sa imong atubangan adlaw gabi og sa tibok lang kinabuhi, sulod so sa kalibo ka tuig dito sa imong ganarian. Ini kahuman so sa kalibo ka tuig, imo ipakanaog ang bagong Jerusalem, aron kaming tanan nga mga linuwas nimo magsudong sa manghitabo sa among kaaway nga mahinungdan sa pagguba sa kalibutan nga pagkasunugon kauban sila mga membro dinhas kalayo sa impyerno. Nining taknaha ang dama nga mo magkasing-kasing alang sa mensahe nga among pagapaminawan gikan ni Pastor Limuel Lauron. Dihugas siya si imong gahom, hatagi siya mga pulong nga malitok siyang baba nga magadala kanamo sa pagday kanimo og mabayaw kami ngadtos kay mayaan sa mga langit pinaagi sa among pagpaminaw kaniya. Gamita siya sa imong paggamit kaniya sa daghanang mga katuigan sa iyang pagministeryo. Hinautunta nga ang tanan nga mga pulong nga itug-an kanamo pinaagi kanimo magadala kanamo sa pagkamatinud-anon, pagkamatinumanon nga mga Adventista, sincero sa among pag-alagad kanimo. Og panalangin ni o Dios kining mga katawhan nga ninganhi sa tubangan, sila nagadala sa ilang mga pagpasalamat kanimo sa tanang mga panalangin ilang nabatnan. Nagpasalamat po sila nga dunay mga kalisdanan nga naabot kanila. Naghangyo sila na kini mga kalisdanan timailhan ni sa imong pag-aga kanila. Humani mo sila ayuhon, makasabot pami pag-ayo nga ikaw ang Dios nga buhi nga nagasudong sa imong katawhan. Panalangini kining tanang makaigsunan, lain-lain ang ilang mga suliran sa kinabuhi. Ang uban kanila, adunay mga problema sa pamilya, problema sa mga kabataan, problema sa mga asawa, o problema sa mga bana. Hinaut-unta ang tanan imong tabangan, nga imong matanaw, o maluoy ka sa imong katawhan. Panalangin ni Brother Dober nga ni Adinhi. Kanunay ni silang magbalik-balik sa ospital. Naghangyo siya Ginoo nga dili na lang unta sab siya magbalik-balik sa tambalanan. Ikaw maghatag kaniya og maayong panglawas. Papahuwaya siya gikan sa mga balatian o ginaut-unta nga doon na pa'y daghang katuigan siyang kinabuhi sa imong kaugalingong pagbuot nga magamit mo pa siya sa bulhaton sa iglesia. Ginaut-unta iyang familia, imong panalanginan nga magasupport kaniya morally, spiritually, o unya materially. Aron Ginoong Dios nga silang tanan magpuyo nga malipayon. Si Brother Edgar Nobal, usa sa mga diakono dinhi sa Cebu City Church, gioperahan ka ganinang buntag sa bato sa iyang kidney. Nagampo kami nga ang pag-ayo kaniya dili madugay tungod kay ikaw maoy mag-aayo kaniya. Salamat sa mga maingkamot sa mga doktor, ang surgeon o ang circulating nurse o guban pa nga nagtabang dito sa sulod sa operahanan, ibo siyang giluwas o nakagawas siya na karon siyang room alang na sa recuperation. Ayuha si Ginoo, di mabati niya ang labihang kahapdos sa samad ko, di mabati niya, hinuon bulabaw siyang kasing-kasing ang pagkamalipayon sa pagpasalamat kanimo. Kaya ikaw maong Diyos nga buhi, nadalang panan sa tanan. Salamat kaayon ining taknaha nga ang tanang adunay bahin sa programa, maghatag kami sa mong bahin sa paghimaya kanimo. Among gipangayo ang tanan sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among maduluwas. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ear to us and grant
And someday every tongue will praise you as we do. And someday every voice will sing these words to you. Who's thy worthy Master, faithful Shepherd, wonderful Counselor, Holy Lord, righteous Savior, Abba, Father, mighty and merciful God, the living Word, set our hearts on fire with a holy blaze. Kindle every longing to a word of praise. Who's thy worthy Master, faithful Shepherd, wonderful Counselor, Holy Lord, righteous Savior, Abba, Father, mighty and merciful God. Who's thy worthy Master, faithful Shepherd, wonderful Counselor, Holy Lord, righteous Savior, Abba, Father, mighty and merciful God, the living Thank you so much, Lady Seraphims, for the message of the song. Now, ang atong pagtuon sa pulong sa Diyos will be led by our church pastor. He has been pastoring our church in the last 4 years. And so it's a usual practice that in the first Sabbath of the month, our pastor is the one who will lead or deliver the message. So this Sabbath, we like to give our ears to hear God's word through our pastor, Pastor Lemuel Lauron. Thank you. Good morning and happy Sabbath. May buntag mga kaigsunan. Nining kabuntagon kitang tanan malipayon. And I was reminded by Dr. Pangan that I will be speaking this morning because as what she told us a while ago, that every first Sabbath of the month will be an assignment for the church pastor. Doon nalay panahon mga kaigsunan nga ang unang Sabado lahi ang atong makita diri tungod kay doon naman po tayo mga dinapit ng mga magsusulti. Unya, dili po nato tugutan nga mulabay ang panahon nga dili sila mahatagan o gigayon with the thought nga ni aramanta kanunay dinhi, no? Ni arata kanunay mga kaigsunan. And the presiding elder for the month of December told me weeks ago, Pastor, ang ato rabang kining December, it's all about Thanksgiving. Okay? Thanksgiving mga kaigsunan. I will be talking about this morning the topic thankful mga kaigsunan. Okay? Thankful. And akong isulti ninyo mga kaigsunan, it really pained my heart today talking about being thankful when my sister is in ICU. She's between life and death, mga kaigsunan.
something happened yesterday. Unya I went to the ICU this morning. Miingon ang nurse nga, Pastor, dili pa gyud stable ang iyahang BP. So anything can happen at any time. So I made a prayer, and then I came back to my office to prepare everything to deliver this sermon, being thankful. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, it says, whatever happens, keep thanking God because of Jesus Christ. And this is what God wants us to do. Sa Biblia, mga kaigsunan, from the Old Testament going to the New Testament, we can encounter a lot of passages talking about how to give thanks, to express our gratitude, ang pagpasalamat, mga kaigsunan, ang pagdaig sa Ginoo. King David, we can read his writings in his book. Diha sa Salmo, mga kaigsunan, so many expression of thanksgiving. Ingon siya, we will give thanks to the Lord for His love endures forever. Forever. And then, we will praise God because He is good. His mercy is everlasting. Thanksgiving and praise always go together. Kining pagpasalamat ug pagdaig, mga kaigsunan, mura ni sila og asawa, mura ni magtiayon. They cannot be separated. Kanunay gini silang magkuyog. Kung anaa ang pagdaig, nag-uban, mga kaigsunan, ang pagpasalamat. And we cannot adequately praise and worship God without also being thankful. Sa di pa ko mupadayon, mga kaigsunan, I will show you a video clip. Mubo ra ni siya, mga kaigsunan, gikan sa atong mga kauban, membro sa iglesia, kung unsa sila mapasalamaton sa Ginoo sa panalangin nga ilang nadawat karon nga tuig, mga kaigsunan. I will request the multimedia personnel to project the video. Thank you. Well, anyway, mga kaigsunan, doon na tayo technical problem, mga kaigsunan. Wala pa? Let's proceed. Why is giving thanks to God so very, very important? Why is it that it is very important to give thanks to God? Number one, mga kaigsunan, it reminds us of how much we do have. Kana mag-ihap ka, mga kaigsunan, makaingon ka nga, salamat Ginoo. Pero wa kay ipon, magpasalamat ka? Ha? Kuot-kuota ko ninyong bulsa. Unya, inigkuot, makaingon ka nga, payita. Bisag sinsiyo, pliti sa jeepwa, gyud. Unya, mo ingon ka, salamat Ginoo nga maglakaw ko. Ha? Unya, mo pa'y lisod ang paglakaw, unya, wa pa'y pamasahe. Doon ay uban, mga kaigsunan, hinoon wala na din sa ato. Mayroon dayon nga, inikadawat sa sulat. Kay ba na ko unsay so ni solicitation na pud ni. Di ba? But on the other side, mga kaigsunan, magpasalamat ta sa Ginoo. Ngano man? Nganong gisolicitan ta kay dunay atong ikahatag. Tanawa mi nga wa solicite, wa gyud mi ikahatag, mga kaigsunan. Di ba?
Apan bisan pila, bisan unsa ang atong ikahatag mga kaigsunan, kung atong ihatag sa kinasingkasing, ang Dios mahimuot niana mga kaigsunan. Ikaduha, feeling and expressing appreciation is good for us. Di ba maayo ang kining pagpasalamat mga kaigsunan? Why you are here today? Why are you here? Dili ba tungod kay ni ako pastor kay mao may gitudlo sa akong mga ginikanan nga ni kasabado mo simba gyud niya. Mao ra po'y akong nasunod. Brethren, I would like to tell you, you are here today because you are thankful. Amen? We are here today because we are grateful. O kanang pagpasalamat mga kaigsunan, a thankful spirit is what? A healthy spirit. Moyon mo dili? Of course. Musugot ni anak mga kaigsunan. Tanawa tong nagmagulanon mga kaigsunan. Wala din kauban nato. Ang uban tingali to adito nagsuri-suroy kay gusto magpawala sa problema mga kaigsunan. I suppose that all of us today are healthy because we are here to express our gratitude to God, and we are here not only to express our gratitude but being thankful nga duna tay mga kauban sa iglesia. Ni ata mga kaigsunan, you have been a part of this church. Dunay uban mga kaigsunan nga mureklamo, always complaining and murmuring tungod kay tagaan og daghan nga katungdanan sa iglesia. But on the other hand, you should be thankful tungod kay nakita nga dunay talento, dunay potential nga gihatag sa Ginoo diha nimo mga kaigsunan. And sumala sa pagtuon mga kaigsunan, ako nahibulong ko mga kaigsunan. Pero sa daghan nga mga katuigan, ang pagtuon mga kaigsunan nagpakita nga kini daing pagkamalipayon makawala mga kaigsunan sa atong problema. Ha? Makawala sa atong problema mga igsoon. Unya kadtong nangimpliyo mga kaigsunan, katong nanrabaho, katong nagnegosyo, niya katong naa sa relasyon sa kanang imong amiga, sa imong trato, kung malipayon gani ka, mulambog yun ang inyong relasyon. Kung sa imong pagpanrabaho mga kaigsunan, malipayon ka, then you can easily get promotions at work, mga igsoon. Nga naman, you can work efficiently in your workplace. Basta malipayon ka. Pero magulanon gani ka mga kaigsunan. Inigmata palang daan nimo ni kabuntag mingon nga. Stang trabaho na pod, mura mang tagkahilantanon na niya oy. Kinumdum ko mga kaigsunan when I was in college, I really hate math. Kining algebra og trigo mga kaigsunan. San pag mabanggaan tingali ko aning mga unsa nga solusyon, malipong na lang ko, di ko kamao. Unya kay 3 units man ang algebra sa college. Titiit sa among klase mga kaigsunan 1:30 in the afternoon. Inigumag pa ni Udto, lami man kay ihid-hiyo dito sa higdaanan sa dormitory. Piyong-piyong, wa pa alauna. Nigtanaw sa relo, alauna pa. Alauna 15, alauna 20. Pag alauna 25 man kaigsunan, nakatulog man. Inigmata, salamat, alas 4 na. Pero di gani makatulog mga kaigsunan mo ingong yugo ingko.
mura magkukilangtan ani nga subject ay. Ang among professor sa Mountain View College mga igsoon, nindot po siya. Kay kung ang imong assignment tagaan lang nimo og solution bisag sayop, 3 points gid na siya. Pero og ang imuhang problem wa gani solution, wa gid na siya. Pero og correct 5 points. Usahay ini gumagpaniud to adto din Miss Worship Hall mga kaigsunan, kinopyahay dayon. Ang sayop sa usa kopyahon, kami tanan mga sayop. Nigabot dito sa classroom, mga tawa nami. Kay ang 5 nga problem o among tagaan og solusyon, we get 15 instead of 25. Okay? So, kung malipayon ta mga kaigsunan sa atong pagsimba, sa atong relasyon, kung nakabana, nakaasawa kag apiki, nagwantahon na lang yun na nimo mga igsoon. Unsaon man nga mao na lang yun na. Unya, instead nga atong sawayon, Pastor Barita, atong pasalamatan ang Ginoo. Ginoo, salamat in taon sa akong bana nga guwapo. Salamat sa akong asawa nga guwapa. Kay kung magunahuna ta mga kaigsunan nga, naunsa man akong kauban oy nga kapuol ba ni makakita taglain mga kaigsunan. So ato ginanglikayan. Wa gyud masayop si Apostol Pablo mga kaigsunan, nag-ingon siya, whatever happens, whatever happens, keep thanking God because of Jesus Christ. This is what God wants us to do. Sa ato ba in every situation mga kaigsunan, kinahanglan ta magpasalamat sa Ginoo. Unya kining a thankful spirit mga kaigsunan is a healthy spirit because magpaubos ni sa ato nga blood pressure mga kaigsunan. Then it will increase sleep quality. It will make us eat healthier. We have a deeper friendship or relationship mga kaigsunan. And then being healthy, being thankful will enable us to reach our goals faster. Obserbahi ang mga tao, mga kaigsunan nga positive thinking. No, you know, I like Brother Aklis. You know, I really like you, to be honest. Kinis Brother Aklis mga kaigsunan, bisag asa mo magkita. Ato ning di ba ko, di ba kasabot Bisaya. Pero makasabot-sabot na ni siya. Layo pa mga kaigsoon siya. Hello Pastor, I miss you. Naata na mga kaigsoon. Unya inig abot mga kaigsunan, muhag dahil na siya. Niya, pinapikpik dayon sa luyo. I really miss you. You know, I like that attitude. Unya, mulamano na siya mga kaigsunan, murag mo bunlot imong bukton. Bertigyong, kanabang, nindot yun ba? Naagyod, ang kainit mga kaigsunan, naagyod. Og akong nakita mga kaigsunan, kana siya dili artificial kang Brother Aklis. That's his natural. And we can do in our own way mga kaigsunan. Pagpasalamat sa Ginoo, pagpasalamat sa atong mga kaigsunan. Now, ni ay tulo ka mga butang nga akong i-suggest mga kaigsunan how to boost thanksgiving. Mo ni atong himuon mga kaigsunan. Right after our worship, ato yuning himuon mga igsoon. Kung ato ning himuon, believe me, you can have unimaginable result. Karon pa lang daan mga kaigsunan, try to picture 3 people who made a difference in your life. Kinsa man na? Nauna kinsa man?
kadtong nangawa tingalis kuha, kadtong nagtabang nako, it might be one of the family members, one of your friends. So try to imagine, tulo lang kangalan mga kaigsunan siya wa gyud. Unya, ang ikaduha natong himuon mga kaigsunan, after a worship, send a positive, encouraging text to someone right after our worship. Naaman tayo mga cellphone. Di ba? So naaman tayo mga greetings diha, or even a simple happy Sabbath day, God bless you. Try to send to that 3 individual niya. Pasalamati mga kaigsunan. And the third one, if you have time today, share something you are thankful for. Kung unsay naa nato mga kaigsunan, try to share that something. Kung unsa ikaw kamapasalamaton ni anang tawhana o mapasalamaton diha sa Ginoo. Atong timan-an mga kaigsunan, Proverbs chapter 15 verse 13. Happiness makes you smile, but sorrow can crush you. Kanang pagkamalipayon mga kaigsunan, importante kana sa ato nga pagkinabuhi. Kung wala ta maanad nga kita mapahiyumon mga kaigsunan, one of these coming days, try to face the mirror. Okay? Kanang wa po'y makakita mga kaigsunan. Unya, pusing-pusing ka dito, pahiyom ka. Unya, imong banabanaon nga ingon ani ka tahom ang imong pahiyom ngadto sa mga tao nga imong ihibalag anang adlaw. And then if you can try to shake the hand of the person whom you meet that day. Lamanuha mga kaigsunan. Then ingna dayon nga, kumusta? Ha? Kumusta? Kanusa ang panahon mga kaigsunan, ang katapusan nga dunay milamano nimo unya gipikpik imong abaga, then she or he said, kumusta? Kumusta mga bata? Di ba nindot na mga kaigsunan? Kanabang somebody nga dugay na kayo nga wata magdahom nga atong ihibalag ni nang adlaw niya, lamanuhon ta ingnon dayon ta nga, Pastor, kumusta ang mga bata? Isn't it a concern to you or to your family? Ingon ana mga kaigsunan, ang pagtagad sa mga katawhan sa Ginoo sa iyang isig kapag tuo o membro diha sa panimalay. I think the video is now ready. Okay? Atong ipakita ang video clip mga kaigsunan. Okay. Dili ma-play mga kaigsunan. Sayang kayo. Kay gi-record na mo itong miaging Sabado. So, dunay technical problem mga kaigsunan nga dili ma-play ang video nato, no? Now, we are talking about being thankful. On the other hand, what is the antonym of the word thankful? Na-play na unta, pero wa po'y kanang audio. Sige lang. Ato ra nang i-play on niya. Unsay opposite word sa thankful? Ungrateful. Di ba? Ungrateful. Kung sa ato pa, ingrata. Ungrateful. This is a saying that says, you can be anything you want in this world, just don't be ungrateful.
Kuyaw mga kaigsunan. Because the wicked are always ungrateful. Niya din mga igsoon sa sinulat ni Apostol Timoteo Kapitulo 3, versikulo 2 ngadto sa 5. I would like to read in Bisaya. Kay ang mga tao unya mahigugmaon sa ilang kaugalingon. Okay? Hinapi, tigpagawal, ambugiro, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan, walay igabalos, dili Diyos nun, walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, o dili magiluyon, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis, dili mahigugmaon sa maayo, mabudhion, madali-dalion, tigpaburot, nga nagahigugma sa kalipayan inay sa Dios unta hinuon, nga nagabaton sa dagway sa tinuuhan apan nagapanghimakak sa gahom niini likayi kining maong mga kinaiyaha. So ni ay pahimangno mga kaigsunan sa pulong sa Ginoo. Nga kini daing dili mapasalamaton mga kaigsunan, mo resulta sa dili maayo nga pagkinabuhi o dili maayo nga mga gawi. Ang tambag sa Dios alang sa iyang mga katawhan mao ang paglikay niini nga mga kinaiyaha. Paglikay niini nga mga klase sa tao mga kaigsunan. Diha sa atong panimalay mga kaigsunan, atong tudluan ang mga kabataan nato, kitang mga ginikanan. Atong tudluan ang atong mga kabataan. Pero kung dili nato matudluan mga kaigsunan, delikado ang ilang pagtubo diha sa atong panimalay. And I would like to tell you, we as parents, we are the role model of being thankful inside the house or in the home. Now, dangers of ungrateful life. Egotistical. Unsay buti pasabot niini mga kaigsunan. A healthy ego is important. Pero kung ang atong mga kabataan, mga kaigsunan, atong tudluan sa pagkadalo, atong tudluan sa pagkahambugiro, sila lang sa ilang kaugalingon maoy nahibalo, then nagpatubo kitag mga kabataan, mga kaigsunan, nga dili lang delikado diha sa panimalay, kundi delikado sa diha sa community, in the school, and in the church. Ikaduha, loneliness. Ang atong mga kabataan, mga kaigsunan, sociable being ni sila. So atong tudluan mga kaigsunan ang atong mga kabataan to be friendly, to be sharing mga igsoon. Kay kung ang atong mga kabataan dili nato matudluan niini mga kaigsunan, magtubo sila nga mag-inusara, magbinugtong sa ilang pagdako. Ug unya ang mahay mga kaigsunan didto na unya ingnon ta sa atong mga anak, wa mo guguni mo tudlo ma nga ingon ani di ay ang kinabuhi. And then entitled, say buti pasabot ni ana mga kaigsunan, it implies that when someone does something for me that I recognize the value they add to my life. Entitlement implies that others do what they do for me because they recognize me, my importance. Daan palagi ko. Di na nila mahimo kung wala ko. And that is a selfish attitude
atong tudloan mga kaigsunan, ang atong mga kabataan, when we do something, when we accomplish something, we need others to help us to accomplish something. Then, discontentment. Ang walay pagkatagbaw mga kaigsunan. Atong tudloan ang atong mga kabataan nga, enough is enough. What we have today is enough. Kung unsay atong makaon mga kaigsunan, that's enough. And we should be thankful to God for giving us this much. Onya negative. Kung ang atong mga bata, mga kaigsunan, kanunay makadungog, natong mga ginikanan, diha sa higdaanan, diha sa kananan, sa bisan asa nga bahin sa atong panimalay, pulos mga pagsaway, mga kaigsunan, sa atong mga leader, sa atong mga pangulo sa nasod, atong mga higala, ang atong mga kauban sa trabaho, kini nga mga bata, mga kaigsunan, they will develop a negative and a critical spirit, and they are in danger inside the home, in the community, in the church, mga kaigsunan. So, if we don't practice, if we like that attitude for our children, then the advice, don't practice gratitude in your house, mga kaigsunan. Wado na to ni. Wado na to, mga kaigsunan. Now, niya dinhi mga igsoon, 8 ka mga butang nga makapaluya sa atong espirituhanon nga kinabuhi, mga kaigsunan. But before I will go with this slide, again I would like to ask the in charge to play the video clip. Thank you. The first one. This year we have countless blessings from our Heavenly Father, and to name some, we are blessed with good health, blessings of wisdom and good choices, blessings of family, blessings of friendship, and the last but not the least, spiritual blessings such as faith and complete trust in the Lord. And that gives us security, peace, and happiness every day. We have been disciplined the hardest way. We also have our fair share of highs and lows in life. We believe in Hebrews 12, verse 10, that God disciplined us for our own goodness. Sometimes we made wrong decisions and we suffer the consequences of our choice. We know that life is difficult, but we are so much grateful to God because He has been faithful and He is always by our side, making it lighter for us. So they say, what you sow is what you reap. When you are generously helping others, you also get the generous help from God. So among gipasalamatan ang Ginoo by giving our best in spreading His love and being one in His church. We always have in mind and in heart to give thanks to God in any circumstances. Thank you. Si Brother John Kamay, wala na lang musulti. Kay, siya nga, mataas naman pasuron niya. Kanang, kang Mrs. Amo naman ang duha. So, Brother and Sister Kamay, thank you for your expression. Upadayon ta mga kaigsunan. Sagdi lang, ang oras sa full clock na to, alas 12 na. Gamay na lang yun. Okay? 8 grave results of having an unthankful life. Number 1, we cannot see divine opportunities. Kung negatibo lang pirmi atong hunahuna mga kaigsunan, di gyud nato makita kung unsay leading sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay dunay mga panahon nga tungod sa atong
hinawayon tungod sa atong pagkareklamador, ang panalangin naa naunta pero musaylo mga kaigsunan. And this is the reason we cannot see divine opportunities. Ikaduha, we will worship pleasant circumstances. Maayo lang kung kanang maayong panahon. Karon kay bag-o kog sinina, simba ko. Oh. Karon kay naa ang akong kanang nakagusto nako or akong nagustuhan, simba ko. Karong 28 kay Puma sa simba, nanay. Manimba ko. Panapos, may nalang maka-ending ko. Katapusang Sabado. Unya, di ka maabtan sa 28. Saan naman lang? May ganang magpasalamat kanunay mga kaigsunan. Matag Miyerkules ni ata dinhi. Matag Biyernes ni ata dinhi. Unya, Sabado mga kaigsunan ni ata dinhi. Because it is an expression of being thankful to God for all the blessings that we receive. Amen? Ang resulta mga kaigsunan kung ingrato ka, lust, greed, and pride is always sin. Naagyo na kanunay mga kaigsunan. Inigkakita nato ni anang tawhana, wag yung laing ma-associate nato. To arang mugiro ay. Turang hinawayon ay. Usahay mga igsuon, makaingon ko ba nga? Akong makahinukto ko ba ko nga? Akong susihon ang akong kagalingon kon inigabot na ko sa balay. Dili ba manago ang akong mga bata? Inigabot na ko sa balay mga kaigsunan. Muingon ko nga mingaw man. Ang mikitiw-kitiw, ang ikog ramas iro. Mura may welcome. Usahay sila si Mrs. wala. Pero kinis Mrs. mga kaigsunan, mingaunon, ganin ako. Inigabot na ko, may din siya nga. Kanang, gigotom na ka diya. Kanindo. Napay kanon dire? Oo. Pero kato mga bana nga way pagpakabana mga kaigsunan niya managmal pa gyud. Inigabot sa bana ang asawa mo tago mga kaigsunan. Lust, greed, and pride is always sin. Then repel kay people around us. Kung kanunay ta mga kaigsunan dalo sa atong kagalingon, katubang mga tao nga kanunay nagtabang, naghatag nato og kuan. Mayon dayon nga kinsa may nagkuan? Siyempre ako ang mga tao mga kaigsunan nga nahimong kabahin sa imong kinabuhi will be as nothing to you. Repel the presence of God within us. Tungod sa imong pagka-ingrato mga kaigsunan, as if tanan nga imong accomplishment sa kinabuhi kana tungod sa imong kaalam, tungod sa imong paningkamot ug daw wala na Dios sa imong kinabuhi mga kaigsunan. Then God cannot trust us with more blessings. Try to examine nganong dinhira magyud tama ang ako ang financial capacity. Try to consider mga kaigsunan. It may be that God cannot trust you or cannot trust me with more blessings. Kaya nga naman, we are ungrateful. And then, suffer continual discouragement and even depression. Kung kanunay kapoy ang imong kinabuhi kay daghag problema mga kaigsunan, try to meditate. Try to ask yourself, di bahina nga nakulang ko sa pagpasalamat, pagdaig, pag-acknowledge sa Ginoo. Ogon niya ang ikawalo mga kaigsunan, the result of being ungrateful, it will miss our greatest purpose in life. That is to love God, to love our brethren, to love the members of our family,
and to worship God. Being thankful is not a holiday. It's an attitude. Kinaiya ni mga kaigsunan. So kung wala pa nato makinaiya mga kaigsunan, try to consider these coming days. Try to meditate in what way you can express your thanksgiving to God. And now, we will see the last video clip, mga kaigsunan, before I will do the last part of this message. It started in 2011 that my life became so colorful. I experienced a lot of challenges, hardships, and of course, significant successes in life. Year by year, I would always anticipate of what may come ahead of me. What will be the next year to have or to experience. This 2019, indeed, the Lord has blessed me, and I never anticipated for these experiences in life. Very significantly, it happened in last October 2019, where I never knew that I would be put to the hardest trial in my life. Ako magdahom nga, makasugat ko aksidente sa kinabuhi. I don't know kung nahibalaan ninyo. Being a driver, I never thought of, I always pray to the Lord that if ever makakamit kong accident, the worst that I could experience is that di lang yun akong makasaog tao. The worst is sakyanan lang unta. O kung pwede, ako lang untang sakyanan ang madaot. But the worst is ang akong fears nahitabo gyud in my life nga I met an accident nga wala damha nga natinuod gyud ang ako ang kahadlok nga it cost a life, it cost someone to die na di na ko ma-imagine. But then the Lord has so protected me gikan palang daan sa pagsugod sa hitabo. Not until nga I was out from the police station nga usa pa ko naka gasto gamay lang siguro ikumpara sa dapat unsa nga dapat. Then what was there were some miracles that happened. I prayed to the Lord, Lord, I am put in this trial. I am so thankful for the Lord about this trial in my life. I know there are more trials ahead of me, probably tribulations to come in the last days, if this is the last days. But nakaingon ko nga ang Ginoo nag-provide sa kuha og proteksyon sa tanan, but the Lord has answered before I asked it. Wala jud ko ni ampo nga Lord na gusto unta ko, pero I know nga si Pastor Lauron or any pastor would be burdened to go there, and then sa process of releasing wala na nako ma-manage to contact. So but then right before I would release, the Lord has answered me. And dili lang kay usa ka pastor ni adto si Pastor Lauron, upat jud kabuk, and I felt so blessed. I was so amazed by the miracles of God, because even if I didn't ask, the Lord has provided me. That's why I believe for that song that God will make a way. And there are so many ways we do not know, but the Lord has so many ways for us, and it is a strong promise for us and for me personally. 2019 for me is very challenging. All these experiences, hardships and challenges, I am very thankful with, because behind these tragedies in my life, there are miracles happening to me. That's all. Thank you, Sister Eden, for sharing your expression of thanksgiving. Wala damha mga kaigsunan nga si Sister Eden maka bagat siya og aksidente atong panahon na. No? Unya hangtod ron mga kaigsunan wa may complainant. Di ba panalangin? Salamat sa Ginoo. Pagkahitabo mga kaigsunan,
kulbaan Sister Eden. Kay basin og daganon siya sa mga kaliwat or mga higala, pero wala man. Pag-abot sa police station, wa gihapon. Gidala ang naligsan mga kaigsunan sa district hospital. Pag-abot dito, sila sa Brother Bobby, sila mao'y kay wala may tagtungod. Ilang giatiman dito, and it was recommended to bring the kining naligsan mga kaigsunan in Soto anang gabi una niya ilag yung kuanan ni Brother Hermosa dito, sila gabaging mga kaigsunan, ha, bisan ang doktor miingon nga murag lisod na gyud, pero ilang gialagaran gyud ang tao hangtod nga na matay niya ng pagkakadlawon mga kaigsunan. Si Brother Bobby nagpaabot dito sa tagtungod. Mahumanan lang tingali ning tuiga mga kaigsunan, wag yung tagtungod nga mipatimaw. Gisubay ang mga parinti, mga higala dito sa iyang gipuy-an sa una. Wa gyud mga kaigsunan. Tanan wala. Girilis si Sister Eden that Monday, wa gihapoy complainan mga kaigsunan. So nagpasalamat si Sister Eden ngadto sa Ginoo sa nga bisan sa hitabo ang Ginoo nagpakamaayo kaniya. And lastly, brethren, I would like to offer this song. I want to thank you, Jesus. Hoping mga kaigsunan nga kini nga awit makapahinumdum ka nato to always thankful to God in whatever situation, because in 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, again it says, whatever happens, keep thanking God because of Jesus Christ. This is what God wants you to do. Sins, I want to thank you for the way that you forgive. I want to praise you, and if I had 1,000,000 years just to thank you for the many ways that you have shown your love to me, I would just begin, for I owe so much to you. I want to thank you, Jesus. I want to thank you, Jesus. I want to thank you, Jesus. I want to give you the praise. You give your life to save me, and now you live within me. I want to thank you, Jesus, for all you mean to me, for the way you changed my life. I want to thank you for the peace only you can give. I want to praise you, and if I had 1,000,000 years just to thank you for
the many ways that you have shown your love to me. I will just begin, for I owe so much to you. I want to thank you, Jesus. I want to thank you, Jesus. I want to thank you, Jesus. I want to give you the praise. You gave your life to save me, and now you live within me. I want to thank you, Jesus, for all you mean to me. I want to thank you, Jesus. I want to thank you, Jesus. I want to thank you, Jesus, for all you mean to me. God bless us all. For our closing song, let us sing Hark the Herald Angels Sing. Let us all stand. Hark the herald angels sing, glory to
Father in heaven, we thank you for reminding us that in all things we should be thankful. Though there may be good times, there may be bad times, but because we believe in you, you can give us strength to know that you are always watching us and caring for us. And now, may the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you now and forevermore. Happy Sabbath.